आज आपण मान नहीं आसी एमती गोटे रोषे जो परिवा को अधिकांश लोक खाइबा पसंद करती बहुत लोक खाइबा पसंद करती। चलते स्टार्ट करवा तार रेसिपी। तो नमस्कार अल्फा होम कुकिंग को आप मान को स्वागत करुच्ची। तो देखो ये आमर अच्छी 4टा सारू नहीं ये 4टा सारू को आप कौन करेंगे ना सिझे ने। तो ये सारू रेसिपी नहीं कि आसी बहुत ही सुंदर बहुत टेस्टी बनी। तो आपको मुझे दीथर यहाँ मोर दीथर बनवा। तो फास्ट टाइम मुझे बन खाई मतलब बहुत टेस्टी लगे। तो से आप सहित सेयार करुच्ची। तो ये 4टा सारू को मुझे पानी नहीं कि प्रेसर सिझे नौ। तो आप लो फ्लेम रे 2टा सीटी देवे बेसी देवेनि कहीं सारू बेसी सिझी गले एत भल लगे टिके दरसिजिया रही भल लगे। तो मुझे पानी आ सहित किसी लुण नहीं जाए लुण पकड़े जल्दी सिझी आसे। तो आप पानी और लुण नहीं कि प्रेसर रे दे देबे। 2टा सीटी लगेबे जमती कि लो फ्लेम रे रखिबे। लो फ्लेम रे 2टा सीटी आप लगेबे। देखो मोर ये सारू सिझी जाइए पूरा भल भाव में सिझिनी अधा सिझा अच्छे तरकारी बनइले जी सिझी नथिबो से सिझी हो। तो ताको ठंडा करने रखीदे और सारी भितर मुझे मसला सब बन नौ। 2टा मीडियम साइज पियाज को छोट छोट कर काटी नहीं गोटे बड़ टमाटर को पेस्ट कर नहीं। आठी 4 चामच दही नहीं फ्रेश दही। तो आपको कौन करेंगे रूम टेम्परेचर जमी दही रखिए जमा ठंडा दही देवे ना रूम टेम्परेचर दही रखिए। तो सहित मुझे देख मसला नहीं गोटे चामच लंका पाउडर गोटे चामच धनिया पाउडर हाफ चामच हल्दी पाउडर आउ गोटे चामच गरम मसला पाउडर। तो ताकू कौन करेंगे ना दही रे पकईकी आप भल भाव में फेंटई ने पूरा जमती मसला और दही पूरा मिसीज। तो आम आमर एपटे मसला प्रस्तुति हो सारा सेपटे मुझे रखी थी सारू को सिझे गरम थी। तो ठंडा करने ठंडा होगा तार ये आम चोपा छड़े ना भल भाव में। तो चोपा गुड़ा सिझीगला चोपा बहुत भल भाव में छड़ेबे। जब आप चाहिए तो चोपा छड़े भी सिझे पारे ना तो एमती सिझे पारे। तो देखो मुझे भल भाव चोपा छड़े नहीं आपको भल भाव काटिदेवी पीस पीस करमती आलू को काटती सेमती आप काटी नेबे। जदि आप सारू सहित आलू खाइबा चाहूँगे भी आलू पकेबे किंतु सारू सहित आलू दरकार ही पड़ेनि सारू ही आलू टाइप लगे। तो मुझे छोट छोट करके पीस पीस कर काटी नहीं एमती ही आप काटी नेबे। मुझे साइज काटी जब आप चाहिए तो छोट साइज करें। तो मुझे साइज काटी नहीं तो एमती काटिकी सब देखो ये 4टा जाक सारू मुझे काटिकी रखी और बहुत सुंदर भी सिझी और जमा भी खराब सिझी भल सिझी। तापर मुझे गोटे कढ़ई बसईकी मसला कषा आमर मसला कषा फास्ट आम सारू को भाजवा। फास्ट ना टिके सारू को भाजी ने तार टेस्टा टे भल बढ़ी जाए। सीझा सारू रांधिले जमती लगे तो भजा सारू रांधिले आउे टेस्ट भल आसे। तो से मुझे कलर हाँपाई टे लंका पाउडर आउे हल्दी पाउडर आउे लुण नहीं जाए लेंगी टे भाजी नौ। तो तार जो भजार ना कलरटा बहुत भल आसी थाए। तो से लंका पाउडर हल्दी पाउडर पकईक भाजी नौ। देखो मोर ये सारू भजा भी हो गला टिके खाली पोड़पोड़िया भाया हो जाए बेसी भाजबेनि टिके खाली पोड़पोड़ भाया करदेवे। देखो मुझे भाजिकी बाहर कर नौ मोर से तेल ही मु मसला बनईबी। जो सारू भाजी तेल बेसी होगा से तेल मसला भजा मसला कषी मुझे। तो से टिके मुझे एक्सट्रा तेल नहीं आ सोरिष तेल बनइबे। सोरिष तेल बनइले बहुत ही भल टेस्ट आसी थाए। तो ये मुझे गोटे चामच जीरा नहीं जाइए गोटा जीरा ता सहित टिके हिंग नहीं आ जो मुझे काटिकी रखी 2टा मीडियम साइज पियाज छोट छोट करके नहीं जाइए। पियाज को भल भाव में भाजवा जमती गोल्डन ब्राउन कलर आसवा जाए। तो पियाज पानी भी मरीज तो ब्राउन कलर भी आसीज। तो से आप पियाज भाजी ने से पियाज देखो मोर हो गला पूरा गोल्डन ब्राउन कलर भी आसी जाइए। तो आम ये कौन करवा ना अदा रसुण पेस्ट नवा। तो मुझे अदा रसुण कंचा लंका को पेस्ट कर नहीं 2 चामच अदा रसुण कंचा लंकार पेस्ट नहीं। तो आपण हिसाब से मुझे सारू हिसाब नहीं जब आप बेसी सारू नहीं थे तो आप बेसी मसला बनइबे। जदि आप एतिकी सारू ने मुझे सारू नहीं से बनइबे से हिसाब से मसला मुझे दूसरी। तो पुणी गोटे चामच मुझे काश्मीर लाल मिर्ची पाउडर नहीं जब आप पाखे अच्छी ताले देवे जदि ना तो किसी प्रोब्लेम नहीं देवेनि मुझे कलर पे नहीं। तो ये आमर रखी जो गोटे बड़ साइज टमाटो को पेस्ट करके नहीं। तो आप चाहिए काटिकी भी पकई पारे ना तो ग्रेटर ग्रेट करके पकई पारे। तो मुझे पेसी ग्राइंडर पेसी नहीं ये स्वाद अनुसार लुण देदेवी
ଦେଇକିଟାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବି। ଆଉ ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା କଷିବେ ନା ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ସେତେ ଭଲ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଯଦି ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଚକ୍କରରେ କରିବେ ତ ହେବନି, ତ ନିହାତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ 10-15 ମିନିଟ୍ ମସଲା କଷିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। 10-15 ମିନିଟ୍ ମସଲା କଷିଲେ ହିଁ ତରକାରୀ ଭଲ ଆସିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ଦହିରେ ମସଲା ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିଲି, ସେ ଦହିକି ଏବେ ପକାଇଦେଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କି ଦହି ପକାଇଲା ପରେ ନା ଆପଣ ପୁରା ଚଲେଇବେ, ଖଡ଼ିକାରେ ଆପଣ ଏମିତି ଚଲାଉଥିବେ, ଜମା ବନ୍ଦ କରିବେନି ସେତେ ଯାଏ ତା'ର ଫୁଟି ନ ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ କି ମସଲା ସହିତ ଦହି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ ଆଉ ପୁରା ଫୁଟିଲା ଭଳିଆ ହେଇଯିବ, ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିବେ। ତ ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୁରା ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଦହି ସହିତ ମସଲା ସହିତ ଦହି ବି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶି ଯାଇଛି। ଆମର ଏଠି ପୁରା ମସଲା ବି ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବି କଲର୍ ଆସିଯାଇଛି। ଆଉ ଆକୁ ନା ଆପଣ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବେ। ଯେଉଁ ଦହି ଗିନାରେ ମୁଁ ରଖିଥିଲି ସେଇ ଗିନାରେ ମୁଁ ପାଣିକୁ ନେଇଯାଇଛି, ଦହି ଥିଲା ତ ତାକୁ ଧୋଇକି ସେଇ ପାଣିକୁ ନେଇଯାଇଛି, ଆଉ ପାଣିକୁ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେଉଛି। ତ ଆପଣ ବି ଏମିତି ମସଲାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବେ। ତ ଏବେ ନା ମୁଁ ଟିକେ ଘୋଡ଼ଣି ଦେଇଦେବି, ତା'ର ମସଲାଟା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ ଆଉ ସଫ୍ଟ ବି ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ବି ଆସିଯାଇଛି, ଆଉ ମସଲା ବି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ ମସଲାକୁ ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଘୋଡ଼ଣି ଦେଇଦେବେ, ମସଲାଟା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ପୁରା ମସଲା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ମୁଁ କମ୍ ତେଲରେ ଦେଇକି ବନାଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ତେଲ ଏତେ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ତେଲ ଦେଇକି ବନେଇବେ। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାରୁ ଯେଉଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି, ମସଲା ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ସାରୁକୁ ମସଲାର ଟିକେ କଷି ନେବେ। କଷି ନେଲେ ନା ସେ ସାରୁର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି, 2-3 ମିନିଟ୍ ଆପଣ ଏଠି ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବେ ମସଲା ସହିତ ସାରୁକୁ। ତ ସେ ତା'ର ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଯିବ ମସଲା ସହିତ। ତାପରେ ଏବେ କ'ଣ କଲେ ନା ପାଣି ଦେବେ। ତ ମୁଁ ମୋ ହିସାବରେ ପାଣି ନେଇଛି, ଯେମିତି ଝୋଳ ଖାଇବା କଥା, ଆମ ଘରେ ଯେମିତି ଝୋଳ ଖାଆନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ପାଣି ନେଇଛି। ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ହିଁ ପାଣି ନେବେ। ଆପଣ ଯଦି ବେଶୀ ଝୋଳ ଖାଉଥିବେ ବେଶୀ ପାଣି ନେବେ, ଯଦି କମ୍ ଝୋଳ ଖାଉଥିବେ କମ୍ ପାଣି ନେବେ। ତ ମୁଁ ଏତିକି ପାଣି ନେଇଛି, ଆଉ ଏତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ପାଣି ନେଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ବେଶୀ ଝୋଳ ଖାଇବାର ଥିବ କି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବେଶୀ ପାଣି ନେବେ। ମୁଁ ଟିକେ ବେଶୀ ଝୋଳିଆ କରିନି, ଟିକେ ସୁଖା କରିଛି ମୁଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୁରା ପାଣି ଦେଇକି ତାପରେ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଘୋଡ଼ଣି ଦେଇଦେବେ। ତ ସେ ପାଣି ଫୁଟିବ, ସାରୁ ଯଦି ଟିକେ ଅସିଝା ରହିଯାଇଥିବ ସେ ବି ସିଝିଯିବ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ପାଣି ବି ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲାଣି, ଆଉ ସାରୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯାଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ସତରେ ସାରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେହି ଖାଉନଥିବେ ନା, ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସାରୁ ବନେଇବେ, କେଉଁ ବି ସାରୁ ବନେଇବେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ସାରୁ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ସାରୁ ଅଛି ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ତେଲିଆ ସାରୁ କି କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ସେଇଟା ଛୋଟ ସାରୁ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ବି ବନେଇବି। ତ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ବନେଇବେ ନା, ସାରୁ ନ ଖାଉଥିବା ଲୋକ ସବୁବେଳେ କହିବେ କି ସାରୁ ଖାଇବା, ମାର୍କେଟ ଗଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସାରୁ ହିଁ ଦେଖାଯିବ, ସାରୁ ନେଇକି ଆସିବେ, କାହିଁକିନା ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ବନିଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛି, ଲାଗୁଛି କି ଯେମିତି ଏବେ ସବୁ ହିଁ ଖାଇଯିବି ସେମିତି ଦେଖାଯାଉନି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ବି ଟେଷ୍ଟ ଆସିଛି। ତ ଆପଣ ଏମିତି ଘରେ ବନେଇକି ରେସିପିକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ରେସିପି କେମିତି ହେଇଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫାଷ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ସହଜରେ ହିଁ ରେସିପି ବନାଏ, ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ତେଲ ମସଲାରେ।